वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमो अध्यायः। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच पितरे यूपर्ते तेन जनने ताडिता भ्रसं कौबित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत इति तद्वाक्य सन्त्रासाज जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सानिधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवा। धुन्धकारी गृहे तिष्ठत पञ्चपन्यवधूवधूभृतः अत्युग्रकर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढधीः। एकदा कुटकुलटास्तास्तु भूषण्याभि लिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरण। श्री राधारमण विहारी, श्री राधारमण विहारी, श्री राधारमण विहारी, श्री राधारमण विहारी। यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो ऐच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्त चयं दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसो नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारिष्यति निश्चितम् अतो अर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते। निहत्येनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बन्ध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्यमृत्युमुचक्रमुः। तरितं नाम मारासो चिन्तायोक्तास्तदा भवन् तप्तङ्गारसमूहंश्च तन्नमुखैः विचेक्षिपुः। अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते। प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति अस्म दूरं यात प्रियो
आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वित्तलोभविकर्षिता स्त्रीणां नैव तो विश्वासं दुष्टानां कार्येद्बुधा विश्वासे यः स्थितो मूढः सा दुःखे परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं चुरधारावं प्रियको नाम योषितां संहृत्य वित्तं तायाताः कुटला बहुभर्तृक्याः धुन्धकारी बभूववात महोन प्रेतः कुकर्मता वात्यारूपधरो नित्यं धावन्त दश दिशो अन्तरं सीतात परे सीताताप परिक्लिष्टो निराहार पिपासिता नालेवे शरणं क्वापि हा देवेति मुहुर्वदन् कियेतकालेन गोकर्णो मृतलोकादबुद्धयत अनाथं तं विदित्वेव अनाथं तं विदित्वेव गया श्राद्धमचीकरत यस्मिन्स्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत एवं भ्रमण सा गोकर्ण स्वपुरं समुपेयीवां रात्रौ गृहाङ्गने स्वप्नुमागतो अलक्षितः परैः तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्र तरं बभुः साकृन्नमे सहसा कृदहस्ते साकृच्च महिषो अभवत् साकृदेन्द्रः साकृच चाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्ण धैर्य संयुतः अयं दुर्गते कोऽपि निश्चित्या तं ब्रवीत श्रीराधारमण बिहारी श्रीराधारमण बिहारी श्रीराधारमण बिहारी श्रीराधारमण बिहारी गोकर्णोवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो असीति संसनः सुतवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधश्च पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततो अंजलो जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैर्यत ततसेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे श्रीराधारमण बिहारी श्रीराधारमण बिहारी प्रेतोवाच अहं भ्राता तदयित्वादीयोऽस्मि धुन्धकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारिता अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशा
चतुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातरमा मा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्य मथाब्रवीत श्रीराधारमण विहारी श्रीराधारमण विहारी गोकर्णवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानता ततकथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् श्रीराधारमण विहारी श्रीराधारमण विहारी प्रेतोवाच गया श्राद्ध दशशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं कंचित् त्वं विचार्य साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण गोकर्णो विस्मयं गतः शतस्राद्धेर्न मुक्तिश्चेद साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्न मुक्ति साधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्ण चिन्तयामास तां रात्रिं नादधद्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रत्यासमागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्न मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्न मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्तमं चक्रे सूर्यवेगस्य वे तदा तुभ्यं नमो जगत साक्षिणा ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत श्रीमद्भागवतान्न मुक्ते सप्तां वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपतो विश्रुतं सर्वे अब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्वेदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संस्रवणार्थाय देशग्रामाजनाययोः पङ्गबन्धवृद्धमन्दाश्च ते अपि पापक्षयाय वे श्रीराधारमण विहारी श्रीराधारमण विहारी समाजस्तु महां जातो देवे विस्मयकारकः स यदेवासनमास्थाय गोकर्णो अकथयत कथां सप्रेतो अपि तदा आयातः अस्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत कीचकमुस्
श्रितं तन्मूलश्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो हयसो वातरूपी स्थितिं कर्तुमासक्तो वंशमाविशत वैष्णवं ब्राह्मणं पुन्मुख्यं श्रोतारं कल्पय स प्रथम स्कंदतः अस्पष्टमाख्यानं धेनुजो अकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशेकग्रन्थि वेदो अभूत शब्दं पश्यता शतं द्वितीये अहनि तथा सायं द्वितीय ग्रन्थि वेदनं तृतीये अहनि तथा सायं तृतीय ग्रन्थि वेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विवेदनं कृत्वा स द्वादश स्कन्द श्रवणात् प्रेततं जह दिव्यरूपधरो जातस्तुलसी दाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुण्डलान्नवितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कंप्यन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति आर्दं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्गमनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदेत पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वे भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि कथा श्रवणाविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं श्री राधे 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 श्री राधे 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 किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्रकथा विना अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चरमावबन्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपूरिशयो चराशोक विधाकारतं रोगमन्दिर मातुरं सो दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमि विडभस्म संज्ञां तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो अयं साध्येन यत् प्रातः संस्कृतं चान्यं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुटे काये कानाम नित्यता सप्ताह श्रवणं लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनं भुवो बुधबुधा इव तोयेषु मस्का इव जन्तुषु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनं चित्रं किं तदा चित्तग्रन्थिभेद कथा श्रवात् विद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते
संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे अस्तिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धे स्मृता एवं ब्रुवति वे तस्मिन् विमान मागमत तदा वैकुण्ठवासी वीर्युक्तं स्फुरद दीप्तमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत् श्रीराधारमण विहारी हरि बोल श्रीराधारमण विहारी श्री राधा 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 श्री राधा 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 गोकर्णवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषाम्यः दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र सन्नस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादभिमानतः सप्तरात्रपुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भ्रशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपा अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकं हतं श्रोत्रिये दानमाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनवतवत् भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेतस्यात् तदा वैवस् श्रवणे फलम् एवं श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एव मुक्त्वा ययोः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रवणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयः श्रवणं ते कृतं पुनः कथा समाप्तो यज जातं श्रूयतं तच्च नारद विमानैः सह भक्तश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन्भवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिः चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्गया करोतस्वसादृशं हरिः श्रीराधारमण विहारी श्रीराधारमण विहारी श्रीराधारमण विहारी श्रोत्रिज्ञान घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलीनस्तथा चक्रे हरिः छनात् तद ग्रामे ये स्थिता जीवा
आश्चाण्डाल्य जातयः विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन सा गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथा श्रवणतः प्रीतो निर्णयो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रूमो अत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो ये पीतस्य ते गर्भे गता न भूयः वाताम्बो पर्णासन सनदेह शोषणे अस्तपो वीरुश्चग्रेश्चिरकाल संचितः योगेश्च संयान्ति नातां गतिं वे सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्यो अपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिलुप्तः आख्यानमेतद् परमं पवित्रं श्रुतं सकृदवे विदेहेदघोगं श्राद्धे प्रयुक्तं पित्रे तृप्तमावहेन नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च श्री राधा 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 श्री राधा 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 इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनं नाम पंचमो अध्यायः श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा श्याम